Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Adiyusi Mileni Putri and my friend. My name is Catherine Deborah. We want to practice interpreter in English to Indonesia. When a Muslim dies in hospital, the family may experience a great deal of anxiety if they feel that healthcare staff are unfamiliar with Muslim tradition. Firstly, it is important to put on same gloves so that you do not touch the body directly. Ketika seorang Muslim meninggal di rumah sakit, kemungkinan keluarga mengalami kecemasan yang besar bahwa petugas kesehatan tidak terbiasa dengan tradisi Muslim. Pertama, penting untuk mengenakan sarung tangan dan jangan menyentuh secara langsung. The fate of the person who has died should be turned towards Mecca. Straighten the arms and legs and close the mouth and eyes. Wajah orang yang sudah meninggal harus menghadap kiblat. Luruskan tangan dan kaki dan menutup mulut dan kedua matanya. After that, the body is washed by family members of the same sex. According to Islamic tradition, a dead person should be buried as soon as possible, preferably within 24 hours. Setelah meninggal, jenazah dimandikan oleh anggota keluarga dengan yang memiliki jenis kelamin yang sama. Lalu jenazah akan dibungkus dengan kain kafan. Menurut tradisi Islam, jenazah harus segera dikuburkan dan sebaiknya dalam waktu 24 jam. A Muslim is always buried, never cremated. Post-mortem examinations are discouraged unless they are required by law. Jenazah seorang Muslim selalu dikubur, tidak pernah dikremasi. Proses otopsi tidak dianjurkan, kecuali untuk membantu proses hukum. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sylvia Leni Putri and my friend Kania Juniatri Anggina. We are going to interpreting about death and dying customs in Buddhism. Okay, first, according to Buddhist belief, in that the consciousness departs from one life and begins the journey into another new life. Menurut kepercayaan Buddha, dalam kematian kesadaran berangkat dari satu kehidupan dan mulai perjalanan ke kehidupan baru lain. For Buddhists, death is a process in which the consciousness gradually separates from the body. Bagi umat Buddha, kematian adalah suatu proses di mana kesadaran secara bertahap terpisah dari tubuh. This can take up to 3 days, which is when death occurs. Hal ini dapat memakan waktu sampai 3 hari, yaitu ketika kematian terjadi. It is very important to provide as much peace and quiet for dying person as possible. Ini sangat penting untuk memberikan kedamaian dan ketenangan bagi orang yang sekarat, mungkin bagi orang yang sekarat. The more composed and calm the mind is at death, the greater the opportunity for a better rebirth. Semakin tenang dan menenangkan pikiran pada saat kematian, semakin besar kesempatan untuk kelahiran kembali yang lebih baik. Immediately following signs of physical death, Buddhists believe that it is best to keep the body in a peaceful state.
segera setelah tanda-tanda kematian fisik, umat Buddha or Buddhist percaya bahwa yang terbaik adalah menjaga tubuh tetap dalam keadaan damai. Traditionally, the body is taken to the home, and for a period of 3 days or so, prayers are said, and the body is not touched. Secara tradisional, mayat itu dibawa ke rumah, dan selama kira-kira 3 hari doa diucapkan dan tubuh tidak tersentuh. The deceased might be cremated or buried depending on the wishes of the family. Generally speaking, postmortems are acceptable as the body is considered less important after death. Oke, almarhum mungkin dikremasi atau dikuburkan, tergantung pada keinginan dari keluarga. Umumnya sih berbicara atau otopsi dapat diterima karena tubuh dianggap kurang penting setelah kematian. Oke. I guess it's enough. Thank you for watching in video, and next to Gilang and I. Okay, thank you. Judaism. By the religious law, someone should stay with the dying person so that the soul doesn't feel. Menurut peraturan agama, seseorang harus menemani orang yang sedang sekarat tersebut supaya jiwanya tidak merasa kesepian. The body should not be left alone after death. Tubuh juga tidak boleh dibiarkan sendiri setelah kematian. It is important to leave in place any catheters, drains, and tubes, as the fluid in them is considered to be part of the body and must be buried with it. Penting untuk meninggalkan kateter, saluran air, tabung, dan juga berbagai tabung karena cairan yang di dalamnya dianggap sebagai bagian dari tubuhnya. Cover them with gauze and bandages. Tutupi mereka dengan kasa atau perban. Any wound that have any fluid on them must be left on the body. Pembalut luka apapun yang ada cairannya harus ditinggalkan di badannya. Any incisions or cuts must be covered. Setiap sayatan luka harus tertutupi. The body is prepared to be buried as soon as possible after death, preferably within 24 hours. Badannya dipersiapkan untuk proses penguburan setelah kematian. Lebih baik dalam jangka waktu 24 jam. The body is prepared by member of Chefra Kadisa or Burial Society, and the body is covered with a sheet. Jenazah disiapkan oleh anggota Chefra Kadisa atau masyarakat pemakaman, dan jenazah ditutupi oleh selai kain. Postmortem examinations are discouraged unless they are required by law. Postmortem examination tidak dianjurkan kecuali apabila dibutuhkan oleh hukum.